Iya maksudnya kita kita belum beristri aja udah hidup aja susah gitu loh, belum beristri. Apalagi nanti udah beristri, udah beranak. Rumah kan, ayo lah. Pas lagi high season kemarin high season Mei kalau nggak salah gue dapat 4 tuh. Wow. 4,4. Oh wow. Lumayan bro. Gila, Ditambah apa sama gaji gue. kerja di hotel aja kali ya? Iya oke, let's go. Berarti menurutmu kuliah itu nggak penting ya? Kuliah tuh nggak penting bro. Kayak aku dipanggil kerja wedding, and itu literally what? Gak apa-apa. What? Kayaknya aku juga pernah dipanggil. Oh. Sampai sekarang belum dikirim SD cardku. Untungnya aku udah beli SD card lagi ya. Ya, karena udah saking lamanya ya aku sampai beli SD card. Yang ngerugiin banget. Ya, Willy Salim. What's good everyone? Welcome back to our channel. It's back again with me and George. What's good, George? Was good. Was good. Yo, what's up? So yeah. Well, I'm sorry guys. If I was aku pakai, why am I saying sorry, dude? Aku lagi pakai batik nih. Gila, batik dari Indonesia asik. Indo Pride. Indo Pride, bro. Jawa Pride. Let's go. Yes, let's go. Ya, guys, gue habis dari kantor, gue habis pulang kerja, capek banget nih. Tapi kalau buat kalian sih gue nggak capek sih. Ya, capek kenapa nih? Capek banget nih, Kak. Punggung saya, Kak. Encok ya. Yeah, bro. So, what's good, bro? How you doing? I'm doing alright. How about you? I'm good, bro. Capek tapi you alright. I'm capek, tapi kalau udah podcast sama lu tuh udah gak capek, hilang capek gue banget. Kayak lu gak merasa terharu apa? Hah? Aduh. Jangan sange ya, awas lu. Boleh lah, dikit-dikit lah, gak apa-apa. Ya bahasa dikit ya. Ya namanya hidup. Iya kan, namanya hidup. Masa gak boleh sih bahasa dikit. Udah. Oke. So what are we gonna discuss ya? I don't know, bro. Something about parenting. It's been on my mind since like the day I start working, you know. Like, so this is my adulthood right now. Kayak aku udah mulai menginjak masa dewasa, and I start thinking so much. And I keep saying this to my girlfriend juga. Aku tuh mikir banyak loh, Bi. Aku mikir banyak kalau aku udah jadi bapak itu, aku bakal jadi bapak yang kayak gimana? Bapak, bro, ya. Yeah. Kamu pasti jadi bapak ya? Iyalah, masa jadi mama? Lu bro. Oke. Ya jadi gimana? Iya, kayak jujur aja, it's been on my mind gitu loh, kayak selama gue mulai kerja gitu, kayak gue harus mulai nabung lah untuk anak, untuk sekolahnya, untuk kehidupan kita berdua, untuk masalah kendaraan atau biaya-biaya lainnya, biaya rumah misalnya kan, karena nggak mungkin juga kayak mungkin abis nikah gitu kan. Well, let's say kita ngebahas yang pas nikah dulu kali ya. Kayak pas nikah pastilah kita aku sih pengennya nggak terlalu yang muluk-muluk gitu loh. Gue nggak pengen yang mahal-mahal, George, gitu loh. Oke, coba mahal-mahal kan beda ya, orang kan budgetnya beda-beda. Maksudnya mahal menurutmu itu berapa? Well, seeing from like priceless WO atau WO ya, mungkin yang gue lihat-lihat tuh kayak contohnya simpel aja nih yang gue paham nih sekarang, videographer, fotografer itu kan mereka udah 2 digitan semua ya kan. Belum lagi venue-nya di mana. Venue-nya kalau misalnya mau yang ekstra atau sekalian pilih yang paket kan pasti udah ratusan gitu. Misalnya mau di hotel apa pasti udah 200-an, 300-an. Kayak contohnya kayak kakak gue kemarin nikah tuh nyampe 200-an. I think it's way over budget gitu loh kalau buat aku sama pacarku atau gimana, atau mungkin kita ada budgetnya cuma kita lebih mau saving gitu. Tapi kamu udah nanya dia maunya? Kita udah discuss, bro. Kayak kita udah discuss kayak kalau kita mau spend how much gitu loh on our wedding. Kayak kita juga kayak dia juga bilang kayak aku nggak mau ngundang banyak orang yang aku nggak kenal tiba-tiba datang. Kira-kira berapa yang kamu undang? Kayak give a number, rough number. Well, let's see. Kalau misalnya dari anggota keluargaku sendiri dari Jawa, there's around like 10 people, 15. Itu anggota keluarga dari semua. Dari luar Bali. 15. Itu just like my whole family lah basically. Tapi nggak tahu, we'll see nanti kayak gimana. Karena kan pasti mereka nggak mungkin beli tiketnya sendiri kan, atau naik mobil dari Banyuwangi ke Bali gitu, kayak no way gitu loh, karena mereka juga udah berumur atau gimana kan, takutnya ada kenapa pasti harus dari kita yang bayar tiket pesawatnya, dan itu juga pasti mengeluarkan biaya yang lumayan gitu kan, per orangnya berapa gitu, George. Terus dari keluarga aku sendiri ada berapa ya,
well, roughly let's say I forgot 8 I guess, I don't know. Segituan lah kayaknya. Kan kita nggak tahu nih karena masih beberapa tahun lagi ke depannya. We never know nanti kakakku ada anak lagi atau gimana kan, we don't know gitu. Okay. Tuh ya segitulah. Berarti 200-an lah ya. Not sure ya. Kalau misalnya mengundang teman-teman kantor bisa jadi bisa nyampe 100-an, tapi I'm not gonna undang sebanyak itu George gitu loh. I just want like gini loh George. I just want to undang like orang-orang terdekatku. Like my family, my friends. Sama-sama. My work colleagues yang dekat sama aku gitu loh. Jadi kayak I don't want to be my wedding itu jadi kayak ajang pamer gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak I rather just like have my wedding at a church or at villa. Jadi kayak benar-benar private gitu loh. Karena kayak misalnya kemarin gue kerja wedding tuh, temen gue adalah pokoknya aku dipanggil kerja wedding. And itu literally what? Gak apa-apa. Kayaknya aku juga pernah dipanggil. Oh. Oke, mari kita tidak sebut nama ya guys. Ya pokoknya pernah lah. What? Itu sampai sekarang belum dikirim SD cardku. Oh what? Sumpah? Iya. Shit, what the fuck? Oh iya, belum. You should ask. Aku udah WA. Udah ketiga kali aku WA. Oh. Aku jujur sampai lupa, baru sekarang inget. Untungnya aku udah beli SD card lagi ya. Iya, karena udah saking lamanya ya aku sampai beli SD card. Aduh, itu ngerugiin kamu sih. Iya, ngerugiin banget. Ngerugiin banget. Imagine that was me, dude. I was flipping tables, bro. aku datang, ya aku bantuin dia shoot wedding. Udah aku bawa alatku, ujung-ujungnya alatku yang dipakai. Terus SD card ya oke lah, SD card kan mau diambil buat ini kan, ini datanya kan. Dude, udah berapa lama sekarang? Ya udahlah, let's not talk about that. Let's not talk about that. Nanti orangnya tahu. Ya enggak apa-apa. Where was I? Ya pokoknya intinya gue nggak mau ngundang banyak orang dah gitu aja. Jadi kalau gue mau ngundang banyak orang pasti udah keluar biaya lebih. Mending uangnya tuh gue simpan buat kayak mau jalan-jalan misalnya mau honeymoon kemana gitu, ke hotel yang mahal kayak ya tuh mending pakai ke sana, quality time lah sama family and friends. Iya, traveling sih. Menurutku traveling penting banget. Traveling ya. Iya. Honestly though, aku udah sering bilang ke Hedia kayak my girlfriend, I wanna go travel to misalnya kita honeymoon, pengennya ke Hawaii. I don't know, I just like it there. Itu kayak tropical place banget gitu loh. For me it's like so purely tropical. Like if you define tropical, what's tropical? It's Hawaii. Get it? It's like, dude, the place was so gimana ya? It's basah. It's all wet and it's probably cold too. I don't know. So you like wet stuff, yeah? I do like wet stuff. It's good, bro. It's amazing. You like wet stuff? I bet you do. Okay. So yeah. So yeah gitu. Kalau dari sisi wedding sih kayak gitu. Like, what about you, man? I probably say around 100 people lah. Same as you. Maksudnya kayak ngapain juga ngajak-ngajak temen yang nggak terlalu deket, kayak nanti emang agak nggak enak ya. Maksudnya kayak ini mungkin mereka nanti ngerasa bukan temen karena aku nggak ngajak. Cuma ya nanti sih mauku ya 100 max lah. 100 max. And you know the friends are only the close friends. Family I don't have a lot in Indonesia in general. At least family I have in Java kayak aku nggak kenal gitu loh. Maksudnya pernah kesana, pernah ketemu, cuma nggak kenal, dan aku juga nggak mungkin ngajak mereka gitu loh karena mereka juga udah bertahun-tahun nggak ketemu aku. Stuff like that. And budget wise, I think I would go for around 200 maybe 300 max. Whoa. 300 max because I have talked about it with my girlfriend as well. Gini, when your girlfriend is a wedding organizer, that's a plus point for you. It's plus point, and also she has standards because she, as a videographer, True. as a paham. we have standards, right? Kalau kita shoot sesuatu minimal harus bagus begini bla bla bla. Nah, dia kan sebagai wedding organizer juga udah ngeliat yang bagus, udah ngeliat yang jelek bla bla bla. Jadi punya standar sendiri. Nggak mungkin dia pernikahannya sendiri juga jelek, and I respect it. So we'll have to work hard for the budget. Well, yeah. But yes, I want to marry her, so. Aww. I want to marry her, so. Okay. I'll have to work for that. So this is your last, yeah?
No Of more. course. Of course. Nggak cari-cari lagi kan? Udah Enggak fokus lah. kan, commit ya? Oke, Iya, good. commit. Gue juga sama. Gue juga udah malas Cok nyari-nyari lagi. Ya, Yeah. emang itu 300 200 itu emang there's a lot of money, but Yeah. I feel it's worth it for her gitu lah. Okay. Yeah. What about you? You as a parent, what would you do like once you get married? Once I get Would married. you like go for a kid langsung atau kamu nunggu dulu setahun baru punya anak? Ya, obviously ini bakal diomongin with my wife, right? But like what's in your mind though, like Kira-kira lah kayak kemungkinan besar sih gitu ya. Maksudnya alasan delay apa gitu loh. Kan sekarang masih belum kepikiran alasan delaynya apa. So probably go for a child like instantly after the marriage, and yeah, let's see. I want to have 2 kids because I don't why want to 2 be kids? I don't want my son or daughter to be the only child like me. Wah, kenapa emang ya? Why though? Gini ya, kan kamu anak apa? Yeah, I'm the last child. in the Last family. child, and you're three children, right? Yeah. Your parents have 3 children. So yeah, I mean, for you, I would say maybe you'll always have like a friend at home gitu loh. Although I don't know ya your home kayak gimana. Ya terus. Kayak kalau sendiri tuh kerasa sepi gitu loh. You do feel lonely sometimes, eh? Iya, But sepi sih. isn't it like kalau aku, I don't know why, but I prefer being alone. So for some reason, nggak tahu ya. Ngerti gak sih? Kayak I want to be alone sometimes. Karena kalau misalnya rame-rame juga ada aja yang rewel, ada yang ribut, ada yang ini itu gitu loh, kayak nggak tenang gitu. Tapi at the same time aku juga I miss my brothers, you know. Yeah, of Yeah. course. Yeah. See, you miss your brothers. Yeah, I do. That's like the thing. Like, I have no one to miss. That's the difference. And you know, I don't know, maybe other single childs, you know, maksudnya beda, mungkin mereka suka aja sendiri karena mungkin kayak disayang banget sama orang tuanya, terus kayak dapat Yeah. semua gitu loh, jadi nggak harus bagi-bagi. But yeah, for me, I mean, if I could have had like maksudnya like a younger brother or younger sister, or even like a older brother, older sister, like I felt like I would have like gone through life maybe a bit easier or a bit like better. Bit more cruising. Gini loh, kalau sendiri kayak nggak ada yang ngajarin kamu gitu loh selain orang Yeah, tuamu. yeah, Nah, yeah. kan orang tua juga beda, maksudnya Like gapnya tuh jauh. Gapnya jauh ya. Jadi gini loh, kayak kalau if you're going through life with your brother, kayak misalnya dia 2 tahun di atasmu, kan pasti dia udah lewatin bla 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 yang spesifik nih. Di case maksudnya kamu nanti tinggal nanya dia kalau misalnya mau SMA nanti bakal kayak gimana nih, kayak gini. Kalau misalnya kita nanya ke orang tua kan beda kan, mereka udah 30 tahun lalu kan udah ini ngelewatin itu. Different gitu. Iya, bla bla bla, you know, and you know small stuff like that adds up, you know. Jadi aku ngelewatinnya sendiri. Ceritanya juga mau ke orang tua ya beda kan ya. Kamu mau cerita ini itu ke orang tua bisa kan aja beda mereka sama. beda perspektif kan sama kamu. Iya. Yeah, Stuff like that, you know, but yeah, that's why I don't want to have just one child. At least I have 2. I don't know if I'd have 3, 4, maybe not. No. Maybe not. Maximum I go for 3 sih juga. Cause like my parents juga 3 kan anaknya. Tapi ya semampu kita lah gitu loh. Kayak well semampuku juga gitu, aku mampunya berapa. Kalau misalnya 2 ya udah enggak apa-apa. Gitu. As long as there's like ada yang duluan gitu loh daripada misalnya anak terakhir gitu kan, like me, aku paling kecil, I feel like easier. I feel like kayak karena kakakku udah pada tua and they gone through life udah lebih duluan daripada aku, and like they know what to say to me biar aku tuh lebih lebih cruising in life lah. Jadi misalnya aku butuh apa and they can like coba Greg kesini, kakak udah kenal sama orang ini, and like contohnya aku kerja di hotel sekarang gitu loh, kayak ini kan koneksinya my dad, my brother gitu loh. Jadi kayak it's much easier in life gitu. So yeah, I do feel much easier lah pokoknya George ya. Gitu. So I want my kids to feel like that too gitu loh. Iya. Well, maybe gap year-nya tuh nggak jauh-jauh banget karena aku kan jauh banget ya gap year. Berapa? Freaking 13 years, 15 years.
Oh It's too berarti far. berarti kamu anak ini. Anak dibuang. Gak joking dad. Hope you don't watch this. Yeah. Gitu George. So yeah. Well Ya. for parenting ya kayak gitu sih. Maksudku kayak ya punya 2 anak cukup, punya 3 anak mentok sih. Tuh biar nggak riwah juga sih ngurusinnya, nggak tahu ya, mungkin riwahnya dalam hal apa ya kira-kira George, kayak what do you think is gonna be complicated to take care of your kids? Ini maksudnya apa, finansial atau mereka in general? Financially. Financial. Ya you know lah. Yeah. Yeah, Like, financial. There's a lot, you know. yeah, there is a There's lot. like school. Yeah. There's susu, you know, pas baru lahir. Oh man, No, like kan even endless lah. before even lahir though, kayak apa sih biaya-biaya untuk ngerawat your istri untuk terus pas Aduh. lahiran itu kan 300 juta kalau nggak salah, nggak di cover BPJS ya. Iya maksudnya kita belum beristri aja udah hidup aja susah gitu loh, belum beristri, apalagi nanti udah beristri, udah beranak, Rumah kan, ya ayo itu loh. rumah juga, Sewa. KPR ya mau sewa, ya berat sih sebenarnya. Hidup emang nggak adil ya. Well, yeah, that's true. Adil nggak adil, adil nggak adil, adil nggak adil. What the fuck? No, I was gonna say someone from my church, namanya Adil. Oh, oke. Pastor. Oh, what? Sebut merek anjir. Halo pastor. Salam kenal Greg. Iya. Ya, I mean uang, kalau ngomongin uang nggak ada stopnya sih. That's true. Semua butuh uang. Iya sih. Ya aku berharap mungkin ada orang baik nanti ngasih aku 1 M. Oh, dude, that would be me, bro. Oh, serius? Amin, bro. Yeah. You're Kamu you're like a brother to me, man. You know? Hey. Ya 1 M small lah to you. What? 1 M small to you. So small, bro. That's nothing, man. Okay. Wish I could say that. Yeah, I mean like for financially, aku kayak jujur ya, untuk sekarang aku udah mulai ngejalanin what I've been talking, you know, kayak I keep saying to my girlfriend like aku butuh ngatur keuanganku, kayak sekarang aku udah kerja, aku nggak bisa gaya hidup lagi gitu loh, ngerti gak sih, kayak I started to actually saving. Nggak boleh nyombongin CBR lagi ya? Oh iya, boleh bro. Anyway gue, voice break, oh my god. Anyway gue ada CBR di rumah guys. Gaya banget. Gaya lah, senggol bos. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, like ya gitu. Jadi kayak gue udah mulai nabung nih gitu kan. I mean like dibandingin sama apa sih namanya? Greg yang dulu. Asik. Greg yang dulu itu kayak pamer banget gak sih? Waduh. Sok banget gak sih? Padahal ada yang lebih tinggi Fortuner dari dia. Iya. Naik CBR. Tiap hari gue pakai Fortuner lah. Gila. Gaya banget. Padahal yang lebih kaya daripada dia lah. Asik. Aduh, gitu lah. Pokoknya mulai sekarang gue udah mulai belajar nih kayak ngatur keuangan gimana caranya. Jadi kayak misalnya nih, kan gue kerja di hotel. Kalau di hotel tuh pasti ada service charger. Jadi aja service charger tuh bakal dibagiin setiap tanggal 15. Nah tanggal 15 itu nggak menetap harga gaji gue, ngerti nggak sih? Jadi kayak kadang ranging dari 2,8 ke 3,3 sampai 5 juta pernah. Itu kalau 5 juta tuh udah paling tinggi, itu didapat pas tahun baru. Pas lagi high season kemarin, high season Mei kalau nggak salah gue dapat 4 tuh. Wow. 4,4. Oh wow. Lumayan bro. Ditambah sama gaji gue. Kerja di hotel aja kali ya. Iya oke. Let's go. Aduh. Gitu. Jadi kayak menurut gue ini emang pas yang gue yang gue jalanin ini udah bener banget sih, karena gue kemarin sempat idealis juga kayak aku pengennya ini pak gitu kan pak, I said to my dad kayak aku nggak mau masuk ke tempat kantoran gitu loh pak, nggak bisa kayaknya gini-gini. Aku udah skeptis duluan gitu loh George. Kayak I don't think I can, I just want to do my film thing, I just want to do. Terus kamu dihipnotis sama Pak Bu. Oke, Greg kamu kerja sekarang. Kerja di hotel. Get out. Yeah. Pokoknya kayak gue harus inilah ngikutin kata bokap gue, which is harusnya bisa lebih awal sih gue masuk ke hotel. Cuman gue waktu itu masih idealis banget pas sebelum masuk kuliah ya gitu. Gue masih pengen coba belajar bisnis production house gue dulu gitu kan. Ujung-ujungnya juga nggak terlalu menghasilkan gitu loh. Salah jurusan Lagi kan. Aduh itu wasting time banget sumpah. Tapi gimana ya, maksud gue wasting time tuh bukannya gimana, tapi kayak gue pengen belajar hal yang baru gitu loh. Bukan belajar hal yang gue udah pelajarin lebih duluan gitu loh.
Ngerti gak sih? Jadi kayak gue masuk sana pengen masuk feel apa? Ujung-ujungnya kamu ngajarin dosen. Ujungnya iya bener Cok. Gue ngajar dosen ya. Ngajarin dosen. I'm joking. Gila sih, emang kita keren ya. Karena gak ada apa-apa. I'm sorry, I'm joking guys, I'm joking. Don't dislike, don't cancel us. Ya gitu. Oke. Ya gitu George kayak Berarti menurutmu kuliah itu nggak penting ya? kuliah tuh gak penting bro. Mending belajar kripto. Mending belajar kripto guys. Kuliah gak penting udah. Mending lu belajar kripto ya, beli kelas-kelas gua biar gua makin kaya gitu. Tapi ini ngomongin kripto, ini ngomongin Timothy kan? Yeah, I think we kind of did ngomongin Yeah, but Timothy. honestly, There's I plenty of- like his content. Me too. I do like his content too. But sometimes, I don't know. Working since you're apa ya? Pas kamu di umur 16 tahun, 15 years old ya. Dia mulai kapan? Bisnisnya 15, 16. 15. Mungkin ya, itu aku udah lupa. habit dari orang tuanya atau mungkin disuruh orang tua. We never know. But like, Hmm. I mean like gimana ya? Our frontal lobe cortex wasn't properly developed at that time. Ngerti gak sih? Jadi kayak when I was a kid, I like apa yang aku pikir itu I just wanna have fun. Ngerti gak sih? I don't really think about getting money and all that stuff. Mungkin kalau beda situasi ya, mungkin financialnya dia dulu bisa aja kurang, mungkin orang tuanya susah, makanya dia harus step up gitu loh. Ya kan Iya. bisa jadi kayak gitu. Ya we never know lah gitu. Iya, Mati kan, dulu iya. kayak gimana. Iya, We can't judge either gitu loh. Oh yeah, but yeah, you know, emang kan banyak yang hujat Timothy, but Banyak banget loh George kayak yeah, so many people dislike him dude. yeah, but I don't know. I mean, his content is good, and you know, he hires like talking about like content creators. Aku jauh lebih prefer Timothy dibanding Willy Salim. Do you know Willy Salim? Willy Salim menurutku gimana ya, kayak agak aneh sih, kayak dia pengen ngikutin si Mr. Beast, cuma kayak quality-nya nggak diikutin gitu loh. Like if you wanna be Mr. Beast in Indonesia, you know, at least quality videonya juga dinaikin, jangan cuma giveaway doang gitu loh. True. Yeah. And like a lot of people are hating him, and I feel like you don't have to hate, but it's like obvious that he's not a good content. He has the numbers. Wait, who are we talking about? Timothy or Willy Mr. Salim, Beast? Willy Salim. Oh, Willy Salim? Kamu tahu kan? Iya, tahu. Iya, maksudnya Dia anaknya Konglo ya? Konglo Salim Group bukan ya? nggak tahu sih jujur, cuma Dude, where does he get his wealth from? Like the fuck? nggak tahu sih. I mean, he's rich and he has the numbers lah. TikTok, YouTube, everything, but you know, quality-nya nggak dinaikin gitu loh. Kalau he has the money, kenapa nggak video production-nya dinaikin? Ide-idenya mungkin lebih At gini least loh. hire videographer, editor gitu ya yang proper. Ya, tapi aku belum lihat kontennya dia sih. Maksudnya kontennya dia kayak gimana sih? Maksudnya kayak maksudnya kayak nolong orang lah. Maksudnya kayak ngasih uang, ngasih is it makanan, monoton ya? ngasih bla bla bla. Bukan sih, maksudnya lebih ke kayak Mr. Beast. If you see Mr. Beast, like it's super grand gitu loh. Oh iya. Kalau dia mau nyamain Mr. Beast kan berarti harus grand juga. Iya. Harus yang wow juga. And I think like he's trying to make something yang big juga sekarang nih. Katanya dia mau giveaway 1M. What? Giveaway 1M. And yeah, I mean I respect it. He's trying to give away a lot, but Giveaway to the subscribers or yeah, to the he's trying to people? make like a game gitu kalau nggak salah ya. So like Mr. Beast. Yeah, like Mr. Beast. Oh, dude. Cuma that's maksudnya crazy. sebelumnya ini ya, from the content I've seen, dia kayak mau nyamain Mr. Beast, cuma kayak levelnya beda jauh gitu loh. Yeah. Kenapa dia kayak nyamain tapi levelnya jauh banget? Yeah, but you know, this is topiknya udah terlalu jauh. Yeah. But yeah, talking about content creators, you know. Yeah. I mean like, Timothy is good. Just mungkin I mean orang like- nggak suka pembawaannya aja. yeah. I mean like for financial wise, kalau misalnya kita pengen keluar dari dunia kerja korporat gitu ya, Matrix. asik. We have to get out the matrix, guys. Come on. We can't keep working there, you know. Like we have to do something ya, bisa aja jadi content creator. I mean like Yeah. kalau aku jadi content creator, I'm not saying it's easy,
Karena susahnya itu di consistency, you know, commitment, like konsisten bikin konten, konsisten bikin pokoknya konsisten lah uploading and all that stuff itu lumayan berat gitu loh, karena kayak di push terus otak kita untuk bikin sesuatu yang original dan baru gitu loh. Iya, itu paling penting. Dan sekarang orang-orang Indo udah pada woke semua, jadi kayak mereka tuh tahu gitu loh mana yang konten yang jiplak, mana konten yang ori gitu. Jadi kayak bisa aja kita misalnya bikin konten gini, ini ngejiplak ini nih, ini ngejiplak itu tuh gitu loh. And we get called out and we get cancelled by the end of the day gitu. And we have, I don't know why, but like being content creator juga ada susahnya. Dulu aku ngiranya malah gampang, that's why I made YouTube and all that stuff, tapi ternyata susah juga gitu. Gitu ya. Kalau gampang kan semua orang lakuin. Iya kan. Bahkan sampai ada ya orang yang content creator kerjanya tuh sampai pagi gitu loh, ngedit and all that. Oh iya. Wah gila sih. Kayak siapa ya? Contohnya tuh kayak teman-teman kita, ada teman kita namanya Kesa Maesa. Aduh, kan nyebut merek nih. Kesa Maesa tuh konten videographer, motovlogger gitu. Dia juga uploadingnya tuh dari dulu rajin banget gitu loh, komitmen banget. Dibandingkan dengan aku juga misalnya aku kan videographer nih, bikin video George, like aku juga punya production house gitu. Jadi kayak kadang-kadang aku juga nggak niat gitu loh, ngerti gak sih upload gini loh. Menurutku masalah sama orang-orang tuh, aku ya apalagi dulu tuh aku terlalu perfeksionis gitu loh. Jadi kalau masalah video gini, nah bedanya kita sama orang lain, kayak kita ngerasa video kita kurang bagus, jadi kita nggak selesaiin gitu loh. So we don't step up gitu loh, karena kita ngerasa ini nggak bagus-bagus. Jadi kita pengen itu bagus, tapi ya stop terus. Nah bedanya sama orang yang mungkin ngerasa nggak bagus tapi mereka lakuin terus, ya you know, they level up. Ujung-ujungnya nanti mereka nyampe level ini duluan dibanding kita yang perfeksionis. Karena ya dia mau sejelek apapun itu dia lanjut lagi buat lagi. Iya. Bukannya kayak mikirin quality ya kan. Iya, maksudnya kita terlalu mikirin quality, jadi quantity kita kurang, jadi nggak belajar. Menurutku banyak orang masalahnya itu, aku apalagi. Nah karena itu sekarang aku ya kalau mau ngelakuin sesuatu, mau video apapun itu, kalau misalnya aku nggak ngerasa perfect, nggak apa-apa, aku lanjutin aja. Tapi kan nggak salah juga kita mikirin kualitasnya kan. Oh ya, kualitas emang harus. Preparation, if you don't prepare, you prepare to fail. Iya. Yeah, that's like so important, but you know, you have to do it. At the end of the day, you just have to do it. Aku juga mikir kayak gitu George awalnya, kayak bahkan sampai sekarang juga masih aku mikirnya tuh kayak pokoknya gue pengen kualitasnya tuh bagus gitu, dan kuantitasnya itu belakangan, ngerti gak sih? Aku lebih mikirin kualitasnya nih sekarang gitu. Kalau memikirin kuantitas sih gampang, aku tinggal upload aja. Tapi kan jadi sama kayak konten kreator yang lain gitu loh, kayak tinggal ngupload doang, nggak ada ciri khasnya gitu loh. Apa yang bikin orang suka sama video kita gitu kan? Nah itu sama-sama ini sih, maksudnya pro kontra lah ya. Iya, pro kontra. Kalau kamu terlalu pikirin kualitas tapi nggak keluar salah. Tapi kalau kamu misalnya kuantitas terus tapi nggak naik, nggak improve juga salah. Jadi ya emang harus a mix of both lah. Yeah, that's true. I mean, like, if you guys have any suggestions on what we should talk about, or if you have any questions, please do write them in a comment, or maybe send us a DM on Instagram. Any question, like any mau question. Controversial, mau racist, mau sexist, mau kenapa negatif semua ya? Ya apa aja lah, mau yang bagus, mau yang jelek, mau ini, nanti kita berusaha jawab semua. Dan itu juga kalian komen apa aja, mau misalnya mau kritik kita, itu juga bakal jadi input buat better buat kedepannya lah. Aku mau dikritik sih, maksudnya kasih tahu apa yang bisa diimprove mungkin. Mungkin salahnya kita di mana, dari cara ngomongnya. Mungkin kita ngelantur atau gimana gitu kan. Iya, kemungkinan besar. Aku sih ngelantur banyak ya. Aku sadar ya. Aku juga ngelantur banyak sih sering. Iya. Jadi please kritiknya. Iya, tolong banget guys. Demi kebaikan kita bersama, semoga channel ini lanjut terus ya. Kita berusaha konsisten dan kita harus improve tiap episode. Tolong ya. Okay, see you guys. Thank you. On the next episode. Goodbye. Pew.